आक्रमण बोमा विस्फोरण रक्तपात किछि दिन पूर्व आपण माने न्यूज रे बारंबार ईरान एवं इज्राएल मध्य युद्धर न्यूज देखुथिले। केतेबेले ईरान आक्रमण करथिला तो केतेबेले इज्राएल। ईरान एवं इज्राएल मध्य होउथिबा ए युद्ध पई पूरा दुनिया सारा एक असंतोषर वातावरण खेली जाइथिला। भारत रे मध्य दुईटी ग्रुप होई जाइथिले। गोटिए ग्रुप ईरान को सपोर्ट करथिला बेले आउ गोटिए ग्रुप इज्राएल पई छिड़ा होइथिला। पैलेस्टाइन गाजा पई चारिआडे बैनर धरी लोक बाहरुथिले, नाराबाजी चालुथिला। एसबु जिनस देखि आपण मानक मन भितर निहाती भाबरे गोटे प्रश्न उठुथिबो जे एही ईरान एवं इज्राएल मध्य युद्ध कोन पई हेउची, एमानक संपर्क भितर एते तिक्तता केमती भाबरे आसिला। ईरान एवं इज्राएल संपर्कर हिस्ट्री भारी जटिल आज्ञा। मु याकू टिके सिंपल करी संक्षेप रे ई वीडियो रे बुझिया पई चेष्टा करिछि। आपण माने वीडियो टिकु एंड जाय निहाती भाबरे देखंतु। आपण माने बुझी पारिबे आज कोन पई ईरान एवं इज्राएल मध्य रे एही युद्ध चलीछि। ईरान एवं इज्राएल मध्यर विवाद आजिर नुहे, यह अत्यंत पुराणा एवं जटिल। ख्रीष्टपूर्व 957 रे तत्कालीन इज्राएल राजा सोलोमन जेरुसलेम रे एक मंदिर निर्माण करथिले जहार ना हैला माउंट टेम्पल, जहाँकि यहूदी अर्थात ज्यूस मानक पई एक अत्यंत पवित्र स्थान थिला। मुसलमान माने मध्य एहाकु निजर बोली दाबी करी एहार नाम रखिले हरामेल शरीफ। जीशुଙ୍କ मृत्यु परे एही जगहटी ख्रिस्टियन मानक पई मध्य एक पवित्र जगह ही गला। सेतिपई ख्रिस्टियन माने ज्यूस मानक उपरे अत्याचार आरंभ करतेले। लक्ष लक्ष यहूदींकर हत्या करागला। एहा परे ब्रिटिश इज्राएल उपरे उपनिवेशवाद करथिले। 1948 रे इज्राएल को नहीं जातिसंघर निष्पत्ति को मध्य ब्रिटिश अणदेखा करथिला। एहा परे 1948 एवं 1976 रे दुईटी युद्ध होइथिला, जेउथिरे इज्राएल विजय लाभ करथिला। एहा सह मध्यप्राच्यर सबुठु बड़ अंचल इज्राएल अधीन को आसी जाइथिला। जितिला परे मध्य समस्त अधिकृत अंचल जहाँकि थिला इजिप्ट, जोर्डान और अन्य देश को इज्राएल फेरई देइथिला। तेबे एही सब घटना परे मध्य इज्राएल एवं ईरान मध्य संपर्क एते खराब होई नथिला। किंतु 1979 मसीह ईरान रो इस्लामिक विप्लव परे उभय देश मध्य सृष्टि होइथिला विवाद। विप्लव पूर्व दुई देश मध्य उत्तम राजनैतिक और वाणिज्य संपर्क थिला, किंतु नूतन इस्लामिक शासन प्रतिष्ठा परे ईरान इज्राएल को शत्रु भाव घोषणा करदेला, तांकर दूतावास बंद करदेला एवं पैलेस्टाइन समर्थन रे निज नीति निर्धारण कला। 1982 मसीह इज्राएल लेबानन उपरे बृहत्तर सेना आक्रमण करथिला, जहाकू ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली बोली कुहा जाए। एही आक्रमणर उद्देश्य थिला लेबानन रु PLO अर्थात पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दल को बाहर करिबा, कारण इज्राएल एही गोष्ठी को निज निरापत्ता पई बड़ विपद भावे ग्रहण करथिला। एही युद्ध रे प्रथम थर पई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जेपरिक हिजबुल्लार जन्म होइथिला, जहार जन्म परे ईरान एवं इज्राएल मध्य प्रॉक्सी द्वंद्वर तीव्रता बढ़ी जाइथिला। एही समय ईरान हिजबुल्ला, हमास परी आतंकवादी गोष्ठी को आर्थिक, सेना एवं धार्मिक समर्थन दे इज्राएल विरुद्ध रे प्रॉक्सी युद्ध आरंभ कर देइथिला। एही विवादर मूल कारण हेउची उभय देश मध्य धार्मिक और राजनैतिक विभेद, पैलेस्टाइन समस्या रे ईरान रो समर्थन एवं ईरान रो न्यूक्लियर कार्यक्रम को नहीं इज्राएल रो सार्वभौमत्व प्रति विपद आशंका। 1980 दशक आज पर्यंत एही विरोध प्रॉक्सी युद्ध, आत्मघाती आक्रमण और साइबर युद्ध माध्यम रे चली आछि। एही विवाद मध्य 2025 रे JCPOA जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन चुक्ति, जहाकू साधारणतः ईरान न्यूक्लियर डील बोली कुहा जाए, जहाँ ईरान एवं P5+1 देश अर्थात चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी सहित यूरोपीय यूनियन मध्य होइथिला। JCPOA अनुजाई ईरान निजर न्यूक्लियर कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्य रे सीमित करिवो एवं एहा बदल रे ईरान न्यूक्लियर कार्यकलाप को नहीं प्रतिबंध उठाजिबा प्रतिश्रुति मध्य दिया जाइथिला। 2018 मसीह रे अमेरिका ई चुक्ति रु बाहरी जिबा परे ईरान निज कार्यक्रम को आहुरी तीव्रतर करथिला, जहाँ इज्राएल पई विपद आनी देइथिला। 2025 मसीह एही विवाद खोला युद्धरे परिणत होइथिला। 13 जून 2025 रे इज्राएल ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम रे ईरान रो मुख्य न्यूक्लियर ठिकणा एवं सेना ठिकणा उपरे आक्रमण करिथिला।
ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଷମତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ନିଜର अस्तित्व ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଅନେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇରାନ ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରୁ ପ୍ରମିସ୍ 3 ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଜେରୁଜେଲମ୍ ଏବଂ ତେଲ ଅଭିଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଇରାନର ଏକାଧିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସ୍ଥାପନା ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ତୀବ୍ର ହେବା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଇସ୍ରାଏଲର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏବଂ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। 2023ରେ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏବଂ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇରାନ ଉପରେ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଲ ଓ ଉର୍ଜା ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ରୁଡ୍ ଦାମ 8%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ $100 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଛି। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନତମ ଉଦ୍ୟମରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଓ ଏନର୍ଜି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବିବାଦ ଭାରତର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସହିତ ଉଚିତ ମାନବିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ତିକ୍ତତା ଆସିଲା। ଏପରି ଭଲ ଭଲ ୱେଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।